दीदी माछ कौटी आइल मुझे नथी बोली कि बुलिया जाइनी बोली तुम कौन आज माछ पूरा माने मो पे भाजी रखी जाई खाइम बोली मोर भाई ना मुझे खाइम बोली हाँ देसी माछ माने पूरा छटपट होना देखो ओहो पूरा भालू हाँ बा एत कौन डेउन कड़ा पड़ी देखु भाई मैंने कड़ा पड़ी छटपट हो तथापि कहते मत बंचा बंचा समझ रहे हो ना एठी कौन थुआई मुनि दे कौन है भाई को आज ऑर्डर अच्छी ना चिकन पकोड़ा खाए बोली ओहो चिकेन पकोड़ा हम ना मुझे मैरिनेट कर रखी माछटा भजा सरला खाई मुझे जानची भाई भी मो मन पसंद कर देखु भाई माने आमर एमिता गोटे माछ माने भाजिला परे भी से छटपट हो कड़ारे अरे तो भाई गोले गले गले मो हाथ माने ये भाई जिनिस ए मु साधा लोक ना माई खाई हेल बेसी न अल्प दीदी मोर अल्प अल्प खाम बेसी नु सब खाई अल्प टिके हाँ ये पेट पुरला पर्यंत आ बेसी खाऊ ना मो अल्प चिकन मैरिनेट करा है रखाला घोड़े भाई तुम कच चाहिए तारे पड़ी कौन कौन आछन कौन पड़ी भाई अपन सेठी देखेला कहबी ना एठी कोउला मत तुम मुहटा देखो अपन माने कहत सेठी देखेला हाँ कुआ कौन पड़ी चाहिए ता धरे चिकन ता सहित पड़ी अदा रसुण पेस्ट कंचा लंका कटा है कि रसुण पत्र तापर हमर पड़िला धनिया गुंड लंका गुंड गरम मसला तापर जीरा गुंड है कलर मिर्ची ये सब पड़ी अंडा दुटा पड़ा पड़ी पूरा गोड़ा की मैरिनेट कराई रखा है माछ हाँ कॉर्नफ्लावर पड़ी गोड़ा रखा है माछ भजाटा सर कड़ा बस बस मुझे खाइबी ना कौन तापर से छणा हम बाँ हाथ डाण हाथ खिया हम आ तमें कौन मो कुआड़े करते दीदी कहले मुख्य कथा दीदी माछ बाचंदी मुख्य कथा दी झड़ झड़ी भाज हाँ बा देखो देसी पूरा देसी माछ जैसे छटपट जो आमर संक्रामणी माछ सी खाली कहते भाई कौन कहनी खाली मत बंचा बंचा हो कड़ा पड़ी बांसाई जो नाला भरा है नई भरती छोट बड़े पबुआ बोले ना चिकेन पकोड़ा छाणुच कि हाँ छणा सरला खाइब केमती जानछ ना केमी आगे सोर्स सॉस मगेब आ कौन टमाटो सॉस चिली सॉस दे खाए भल टेस्ट आस पियाज धनिया पत्र सेटा तुम खाइबार खाए समस्त खाती लेंबू टे चुपुड़ दाओ साइड लेंबू टे चुपुड़ा हम साइड रे लगे खंडे जगह दी खंड खाया खाओ चिकेन पकोड़ा आमर रेडी गोटे भाड़ी सोना भेणी आसी खाइबे आ भाई खाऊँ ये आसते खाइबे आ चल देखिया भाई टेस्ट कर भाई केमिति लागुच भल लागुच हाँ पचार कौन कह मत एकाटिया हेनी सते मैग्नेट प्रोसेसटा कार मोर ना भल लगे सते अनानी तुम देखे अना ना ना तुम देखे ना बा कौन लगे खाऊ टमाटर सॉस सोरिष सॉस चाट मसाला पियाज आ चिकन पकोड़ा धनिया पत्ता ना आ भारी मन दुख बहुत मन आज खाई धनिया पत्ता काली देखीदब आणिकी हो से कंचा भी चोबे देले से पेटर मिक्स हो देखो सही गला आमर भल सफ्ट लगे है अंडा भी बड़ी मैग्नेटिक रहा भल सफ्ट लगे मीट मसला देखो आमर बर्तमान चिकेन पकोड़ा रेडी
ମାଛ ବି କିଛି ବଳିଥିଲା ସେଇ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୋଳା ଛଣା ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଇ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖିଆ ହେବ ହେଲା ଗୋଟେ ମନ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆମ ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ପୁନମ କ'ଣ ହବନି ସେତିକି ଘରୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖାଇବୁନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ା ହବ ପିଆଜ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ମାଛ ବି ପକୋଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ବା କାହା ଘରେ ନଥିବ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଯେ ଫେରେ ମୁଁ ପାଟି ନାଳ ଗଲାଣି। ଆଉ କାଇଁ କହୁଛ ତମେ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ କେମିତିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ କୁହ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମାଛ ପକୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖନି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଦେଖ ଖାଇକି ଦେଖ ଆରେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖ ହଁ ସେ ଛୋଟିଆଟା ଖା ଆଣୁଥିଲ କାହିଁକି ଦେଖିକି ରଖିଦେବ ଆଣୁଥିଲ କାହିଁକି ପୁନମ ତମେ କୁହ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଗୋଟେ ଖାଇକି କୁହ ତମର କି ଭାଗ୍ୟ এই দেখে 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 ହଁ କି ସୁଖ ଖାଉ ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖୁଛ କ'ଣ ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ମୁଁ ତ ସେଟା ନା ନା ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାର୍କେଟିଂରୁ। କ'ଣ ଚଗଲା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି କହିଲୁ? ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ହେଇଛି ମାନେ ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଦି ଆଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ମୋର ମାନେ ମସଲା ମସଲି କ'ଣ ଦିଆହେବ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୋର। କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି କହ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନଈ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଦେଖେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ହଁ ସବୁ ଦେଖୁନୁ ହୋଟେଲରେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଭିତର ଖାଇକି କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଭିତରୁ କାଞ୍ଚି ବାହାରୁ ସଫ୍ଟ ସେଇଟା ଟିକେ କହୁନୁ ସେଇଟା କାଞ୍ଚି ନା ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଆଜି ସଫ୍ଟଟା ମୁଁ ଭଲ ଶୁଣିଛି ସେଇଟା କାଞ୍ଚି ନା ସଫ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଜୋକ୍ରେ କହୁଛୁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା ମୋ ପାଇଁ 2 ପିସ୍ ରଖିକି ଖାଇଦିଅ 2 ପିସ୍ ବେଶୀ ଖାଇହେବନି ଆଠ 2 ମିଶିଲେ 10 10 ପିସ୍ ରଖିବୁ ନା କ'ଣ? ହଁ